Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information que je présente avec Amati Yassine. Bonsoir Yassine. Masa al-Khair Maji. L'association Bet Al-Nadja, en partenariat avec l'ambassade de France au Tchad à travers l'Agence française de développement, a lancé officiellement la plateforme d'appui financier aux jeunes entrepreneurs dénommée le Prêt d'honneur. La cérémonie du lancement a été rehaussée par la présence de 3 membres du gouvernement. La plateforme a pour objectif d'octroyer un prêt sans intérêt et sans garantie aux petites entreprises afin de développer leur affaires, a souligné le président de l'association Bet Al-Nadja. L'ambassadeur de France au Tchad a rassuré l'association Bet Al-Nadja de l'appui de son pays pour le développement de l'entrepreneuriat en milieu jeune. Les membres du ministère de la Jeunesse et des Sports, conduits par le ministre de tutelle, Routoua Mohamed Ndonga Christian, de concert avec le Conseil national consultatif des jeunes CNG, ont pris ce matin d'assaut l'université de Toukra. Objectif, rendre salubre cette institution d'enseignement supérieur. Le président du Conseil national consultatif des jeunes, Sherfadine Nassau, indique que l'action entre dans le cadre des journées d'action citoyenne lancées par les plus hautes autorités du pays. Pour le chef du département de la jeunesse et des sports, Routoua Mohamed Ndonga Christian, cette initiative vise à préparer une rentrée scolaire 2020-2021. Le personnel de la mairie de N'Djamena, tôt ce matin, ont pris d'assaut la cour de l'école Bellevue, ici au quartier Moursal, dans la commune du 6e arrondissement. Objectif, rendre salubre la cour de la dite école, afin que les élèves reprennent les classes dans les bonnes conditions. Le maire premier adjoint de la ville de N'Djamena, Ibrahim Gong Laounafoula, précise que cette action citoyenne est une réponse à l'appel des plus hautes autorités du pays. Ce geste, selon lui, se poursuivra dans d'autres établissements scolaires de la capitale. Fin hier au CEFOD du séminaire initié par la solidarité des anciens Lonzonois en collaboration avec la Fédération tchadienne de football association sur le thème Femmes, Sport, Défis. Cette session de renforcement des capacités sur l'éthique et les mots qui minent le sport féminin, en particulier le foot féminin, a permis aux formateurs spécialistes du football et techniciens formateurs de Lausanne d'inculter un changement de comportement aux jeunes footballeuses. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routoua Mohamed Ndonga Christian, qui salue cette initiative, appelle les autres partenaires à emboîter le pas à la solidarité des anciens Lausanais pour le rayonnement du football féminin. L'association Bet Al-Nadja, on en a parlé tout à l'heure. Nous poursuivons ce flash toujours en arabe avec Yassine. أهلا مجي وأهلا بالمشاهدين الكرام أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موجز الرابع عصرا من الفضائية التشادية. أطلقت يوم أمس جمعية بيت النجاح أنشطتها الرسمية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية بتقديم قروض للمؤسسات الشبابية بحضور 3 من أعضاء الحكومة والسفير الفرنسي لدى البلاد وممثل بعثة الاتحاد الأوروبي، فضلا عن جمعيات ريادة الأعمال الشبابية والمؤسسات المالية. وقد تم منح هذه القروض ل7 مؤسسات شبابية بقروض متفاوتة حسب حجم المشاريع المقدمة إلى الجهات الداعمة. هذا وقد عبر بعض المستفيدين من هذه القروض عن انطباعاتهم، وفي نفس الوقت مؤكدين التزامهم التام بالعمل من أجل الاستفادة من هذه القروض واسترجاعها في الوقت المحدد. في شأن آخر، وزير الشباب والرياضة روتوان محمد كريستيان أطلق هذا اليوم حملة المبادرة الوطنية والتي بدأها القائمون بتنظيف الحرم الجامعي بتوكرا بجامعة نجمينا في إطار أنشطة العمل الطوعي لصالح المجتمع بمشاركة المكتب الوطني للشباب، المكتب الاستشاري للشباب، وبحضور رئيس جامعة نجمينا. من جهته الوزير روتوان محمد كريستيان
أشاد ببادرة الشباب هذه مضيفا بأنها تدخل ضمن التجهيزات للدخول للعام الجامعي 2020-2021، مشجعا بقية المؤسسات الشبابية إلى مزيد من العمل التطوعي، خاصة المساهمة في الحد من تراكم الأوساخ وجعل المدينة نظيفة. بلدية جمينة أطلقت حملة نظافة بمدرسة بيلفي الابتدائية بحي مرسال بالدائرة السادسة بالعاصمة جمينة، حيث شارك في هذه الحملة النائب الأول لعمدة بلدية جمينة إبراهيم فولا، والذي تحدث عن هذه الحملة خاصة أنها جاءت في مثل هذه الظروف، وأن المدارس تستعد لاستقبال الطلاب والتلاميذ مع بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن الإصحاح البيئي من صميم عمل البلدية، مناشدا في نفس الوقت جميع السكان الاهتمام بالنظافة لأنها السبيل الوحيد لتجنب الأمراض. شهدت الصالة الكبرى للتدريب بمركز سيفود اختتام أعمال الدورة التدريبية في مجال الرياضة لعدد من النسوة الرياضيات تتعلق بمعايير وآداب العمل الرياضي. وقد جاءت هذه الدورة ببادرة من تضامن قدامى لوانزو الروسية تحت شعار المرأة والرياضة والتحدي. ترأس هذه المناسبة وزير الشباب والرياضة روتوان محمد كريستيان، الذي شجع بدوره هذه المبادرات الرياضية، والتي أكد بأنها ستكون ذخيرة علمية لهؤلاء النسوة وتساعدهن في مسيرتهن الرياضية. بهذا ينتهي الموجز الذي قدمناه لكم من الفضائية التشادية مع زميلتي ماجي، ونلتقيكم مساء عند الساعة 6 في نشرة الولايات. تابعونا. Voilà Yacine, sur ce, nous bouclons ce Flash Info. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une très bonne suite de programmes sur Télétchad. On vous retrouve tout à l'heure à 18h pour le journal des provinces. À tout à l'heure.